বিরতির পর স্বাগত। রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে কিভাবে আরো উন্নয়ন করা যায়, পরিকাঠামো দিক থেকে কিভাবে সঠিক করা যায়, তার জন্য কিন্তু একের পর এক উদ্যোগ গ্রহণ করছে রাজ্য সরকার। তারই অঙ্গ হিসেবে দেখা গেছে তেলিয়ামুড়ায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে 3 দিনের ভ্রমণ প্যাকেজের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে এবার রাজ্য সরকার, পর্যটন দপ্তর এবং বন দপ্তর। বরবরা ইকো পার্ক থেকে শুরু হয়ে চাকমাঘাট, মুঙ্গিয়াকামির সমস্ত এলাকায় 3 দিনের রাত্রি যাপন সহ নানান নতুন নতুন প্রজেক্ট চালু করার কাজ অনেকটাই এগিয়ে ফেলেছে খোয়াই জেলা বন দপ্তর। রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে অগ্রগতির লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। তেলিয়ামুড়াকে ওয়াইল্ড লাইফ ক্যাপিটাল বলা হয়ে থাকে, আর এই মহকুমায় বর্তমানে বেশ কয়েকটি পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। এরই সাথে যুক্ত হচ্ছে আরো 2টি কেন্দ্র। ভ্রমণ পিপাসুদের আরো আকৃষ্ট করে তুলতে বন দপ্তরের উদ্যোগে আগামীকাল যে 2টি কেন্দ্র উদ্বোধন হতে চলেছে, সে দুটির মধ্যে একটি হলো মুঙ্গিয়াকামি এলাকায় হাতি ক্যাম্পে এবং অপরটি হলো চাকমাঘাট ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় খোয়াই নদীর বোটিং স্থল। উল্লেখ্য যে বহুদিন যাবৎ এই এলাকায় কাজ চলছিল, রাজ্য সরকার কাজ করে যাচ্ছিল এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু তার বাস্তবায়ন হচ্ছে। সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা কি বলছে শোনাবো। कैंप है ये 2021 में बना था, तो उसमें हमने एक एनआईसी बिल्डिंग बनाया है एलिफेंट के ऊपर, तो उसका हम कल इनॉग्रेशन कर देंगे 4 बजे यहाँ पे। और एक चकमा घाट में भी हमने एक बोट घाट बनाया है, तो वहाँ पे भी एक टूरिज्म स्पॉट वो डेवलप करने जा रहे हैं अब, तो उसका भी इनॉग्रेशन कल 3 बजे है। और इससे ये जो हमारा एक तेलियामुरा या खोवाई को वाइल्ड लाइफ कैपिटल ऑफ त्रिपुरा बोलते हैं, तो और इको टूरिज्म का बहुत सारा इसमें पोटेंशियल है। तो धीरे धीरे करके हम 1-2 साइट ये डेवलप किया है, जैसे मुंगियाकामी एलिफेंट कैंप हो या चकमा घाट बोट घाट हो। तो ये आने वाले दिनों में इसमें हम बहुत सारा इको टूरिज्म का अपॉर्चुनिटीज़ है वो जो लोगों को देंगे, और इससे लोकल जो इकोनॉमी है उसको भी बढ़त मिलेगा, और जो जेएफएमसी के लोग हैं उनके लिए भी कुछ रोजगार का सुविधा उपलब्ध होगा। सर क्या कहेंगे? एक्चुअली अभी ये आने वाले दिनों में ये पूरा एक पैकेज, जैसे मान लीजिए कि कोई टूरिस्ट बाहर से आ रहा है, उनको यहाँ पे 1-2 दिन का हम जो है एक टूरिस्ट पैकेज उनको दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बारामूरा इको पार्क है, वहाँ पे लॉग हट्स भी है, तो वहाँ पे रहने का भी इंतज़ाम है। और जैसे मान लीजिए कि पहले दिन उन्होंने बारामूरा जो पार्क है वो घूम लिया, और दूसरे दिन वो यहाँ पे एलिफेंट कैंप में आ सकते हैं, या हमारा जो वाटर टूरिज्म है जैसे चकमा घाट बोट घाट है, वहाँ पे वो अपना बोटिंग भी करवा सकते हैं। और आने वाले दिनों में हमारा वर्ल्ड बैंक का एक एलिमेंट प्रोजेक्ट भी आ रहा है, उसमें भी बहुत सारा इको टूरिज्म का कंपोनेंट है। तो आने वाले दिनों में 1-2 साल में ये जो है ये पूरा टूरिस्ट কার্যত আগামী দিনে তেলিয়ামুড়ায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করেছে 3 দিনের ভ্রমণ প্যাকেজে লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার, পর্যটন দপ্তর এবং বন দপ্তর কাজ করছেন, সেই কথাই তুলে ধরলেন তিনি। এই মুহূর্তের সংবাদ এই পর্যন্তই। আমাদের পরবর্তী নিউজ এবং আপডেট দেখার জন্য অবশ্যই চোখ রাখবেন শুধুমাত্র নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। ধন্যবাদ।